जय जगन्नाथ जय अच्युत परम ब्रह्म मुझे भक्त वेणुधर पागल भाइया मु पाठशाठ पढ़ी नहीं देख केमी गाँची गीत आपण मैंने शुणु साधु सत मैंने बोले कि माया रिबुरे वेणु धर कली शेष अवतार दयार तुलसी गलारे झुलिब हे वेणु धर तो हर कोटि कोटि भक्त खोजिबे रे बाइया पागल मो हर ताली मारिबे तोते रे टेका पत्थर मारिबे अरंगे जन्म भक्त जे होइबे मो ठाकुर वेणुधर गरिबे स्वयं जगन्नाथ रे अच्युत साधु देशरे देखा कोटि कोटि ग्रंथ लेखिले रे भक्त मो अच्युत सखा पद्ममन नेमाल मोर नार खार हेब रे वेणु धर भक्त बळ तोते काले नेमाले मारिबे रे वेणु धर पागल सुबुद्धि कुबुद्धि की हिसाब करिबु कली शेष अवतार तो शरीरे बेश हेबी रे जगन्नाथ छतिया घर मोहर कल्कि अवतार हेबी रे वेणु शरीर हजिब तोहर बहिरी स्टेशने जीवी रे नीला होइब मोहरी कालिया बोदारे सारलालो एकाक्षर परीक्षा तोहरी षोल मंडल मातालो शुण ए गुप्त बाणी मोहर केते ग्रंथ लेखिचु अच्युत रे पादे चकटी तोहर ये अंतरे केते अछि रे गुप्त नीला कली रे हेब पचार जय जगन्नाथ हे अच्युत वेणु छतिया हेबे सरकार भक्त पालिबे परारे मेष हेबे संसार संगार हेबे ना केमिति ना वेणु करिबे ना केमिति ना चंडी चामड़ा को धरी रे खपर बुलिब मोहर खपर रे नीला करिबिलो सारला कटक घर कालिया बोदा मोहर एकाक्षर परीक्षा गोटा गोटा साधु रे मु करिबी एका 600 वर्षरु लेखा अछि रे ए मालिका लेखा कालतंग मालिका देखिबु रे 7 पैसा जमा जमा तते मिलिब नाही रे अच्युत केबे रे क्षमा तो भक्त सबु चोर बोलाइबे साधु कही जे मते टेका पथर मारुथिबे रे घुणा करिबे केते अवंती नगर अढ़ंग गुप्त बुंदा बन हे प्रभु तोही रे जन्म हेबी रे वेणु धर जन्म तोही रे जन्म हेबु रे वेणु भक्त लगाई भाव का कथा शुणिबु नाही रे काकट पुरे घर तो हर अद्भुत नंगला अच्युत वेणु धर ठाकुर मोहर 12 द्वार भिक मागंती सारी हे मा मौसी मोहर आस धर्म नीला करिबारे गुजरी
ରାହାସ ତୋହର ତା ଭିତରେ ନୀଳା ହେଇବ ବହୁତ ଏ ସାଧୁ ଧରା ପଡ଼ିବ ଚୋର ଗୋଟା ଗୋଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତ ଜଟ ଦାଢ଼ି କାଟିବି ଏକା ମୁଇଁ ଆସିଛି ଯେ କଳଙ୍କି ସଟିଆ ବଟ ଯିବିରେ ଲେଖା ଭକ୍ତ ପାଳିବି ମେଛ ସଂହାର କରିବି ଏତ ମୋ ଅନ୍ତରେ ଲେଖା ଖଣ୍ଡା ଖପର ଧରି ହାଣିବି ରେ ପାପି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଯେ ନାହିଁ ଏତିକି କହି ଯେ ରହିଲି ବେଣୁ ଧର ତୋ ପାଦକୁ ଚାହିଁ କୋଉ ଅବତାରେ ଆସିବୁ ରୂପ କିସ ତୋ ହର ଭିକ ମଗା ହୋଇ ଆସିବି ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ମୋହର ପାଦରେ ଅଳତା ଥିବଲ ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଚିତା ପଇତା ଯେ ଥିବଲ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ଭାଙ୍ଗିବ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୱଂସ ଯେ ହେବ ରେ ବେଣୁ ଧର କେଉଁ ଜାଗେ ରହିବ କେ କଥା ଏ କହୁଛି ଯୋଗ ମାୟା ଯେ ବସି ନୀଳା କରିବେ ବେଣୁ ଧରରେ ଭକ୍ତ ଦେଖି ହୋଇବେ ଖୁସି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଯେ ପାଗଳ ପ୍ରଭୁ ଅପଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଅଢଙ୍ଗରେ ସେ କାଦମ୍ବରୀ ପିରେ ଭଳିଆ କଚଡ଼ାରେ ଗଡ଼ିବେ ଆସ ଭକ୍ତ ମାନେ କୋଳକୁ ବେଳ ନାହିଁ ମୋ ହର ପଦ୍ମବନ ନେମାଳେ ନୀଳା ଚହଟିବ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବେଣୁ ଘର ତୋହର ବାରଭୁଜା ମାତା କୋଳରେ ନୀଳା କରିବୁ ଯେବେ ଉଦ୍ୟ ହୋଇବେ ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ଉଦ ଗିରିରେ ଯେବେ ନୀଳା କରିବୁ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼େ ସରିଗଲା ଯେ ନୀଳା ମଣିବେଦୀ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁରେ ବେଣୁ ଭକ୍ତ ପାଗଳା ହରି ବୋଲ।